पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित राजपुर सोनारपुर नगर पालिका के सोनारपुर में चेयरमैन और पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर और पैड स्टैंप बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राजपुर सोनारपुर नगर पालिका के विभिन्न वार्डों के पार्षदों के फर्जी हस्ताक्षर बनाने वाले गिरोह सक्रिय थे और अब इसके मुख्य आरोपी को राजपुर सोनारपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रशांत नाथ है और वह राजपुर सोनारपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 धलुआ नवपल्ली का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि चेयरमैन और पार्षदों की जानकारी के बिना एक गिरोह ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने का गुप्त रूप से कार्यालय खोल रखा था तथा यहां चेयरमैन के हस्ताक्षर से लेकर पार्षदों के हस्ताक्षर तक हर वार्ड के पार्षदों के स्टैंप पैड और हस्ताक्षर की हुबहू नकल करने का कारखाना लगाया गया था। हालांकि यह काम कब से चल रहा था, इस काम में कौन कौन शामिल थे और यह प्रमाण पत्र किसे दिया गया है, सोनारपुर थाना पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। ढालुआ 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 আপনি জানলে যে বানাতেন কাউন্সিলরের সই জাল করে কাউন্সিলর পেডি পেডে মানে কাউন্সিলর পেডে ও করেছে কালা জিও ওই যে নকল করে লোককে দিয়ে দিবেন চারজনকে এই কি টাকার বিনিময়ে দিতে এই তুই এই ছিল আমার কাগজ দিত আমি জমা করতাম পরে ওই জমা যাও 200 টাকা দিই যাও কোন ওটা খুলে দে না অভিযোগ হচ্ছে কালকে আমি যথারীতি পৌরসভা থেকে যখন বাড়িতে যাই তখন আমাকে পৌরসভা থেকে একটা ফোন আসে যে আমার কিছু সই করা সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছড়িয়ে পড়েছে মানে কোন কোন ওয়ার্ড, যেটা ও তখন বললো যে 9 নম্বর, 12 নম্বর, 24 নম্বর এমন ওয়ার্ড। তো আমি বললাম আপনি একটু দয়া করে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ আর যে ছেলেটা করেছে তার কি কোনো ছবি আছে? বললো হ্যাঁ আছে। তো ডকুমেন্টস গুলো পাঠালো, তখন ডকুমেন্টস গুলো দেখা গেল প্রত্যেকটা সিরিয়াল হচ্ছে 10528 করে প্রত্যেকটা 5টা 4টে সার্টিফিকেটও দিয়েছিল, একই সিরিয়াল নম্বরে বিভিন্ন লোককে দিয়েছিল, বিভিন্ন ওয়ার্ডে দিয়েছিল। আর আরেকটা হচ্ছে ওর সাথে আমাদের একটা ব্লাড রিলেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, যেটা সম্পূর্ণ জাল, বোঝাই যাচ্ছে সইটাও মিলছে না, এও মিলছে না। তখন আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম আপনারা একটা ইমিডিয়েট এফআইআর করুন। এফআইআর করতে তো ওনারা করতে তার আগে আমি ওনাকে ছেলেটাকে যেহেতু চিনতে পেরেছি, তো আমাদের ছেলেরা ওকে ধরে নিয়ে আমরা যথারীতি সন্ধ্যেবেলায় থানায় নিয়ে যাই। তো আমি নিজে একটা এফআইআর করে ওকে থানাতে পুলিশের হাতে দিয়ে পুলিশকে বলে দিই যাতে এই ধরনের ছেলেদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে যে কারাগারের মাথা আছে কি কারাগারের পেছনে আছে তদন্ত করে অ্যাকশন। আমার নাম হচ্ছে জয়ন্ত সেনগুপ্ত, পৌরপিতা, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপালিটি, ওয়ার্ড নম্বর 3। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।